Suaranya siapa? Waalaikumsalam. Rasanya wong Cimangu. Punten. Mangga Mas Andi. Kula nuwun. Mangga. Bu. Si Ibu. iya aja siapa nang? Kula Sadi mantune ibu lakine Nok Nengsi. Ay. Oh kaget. Sadi. Awas bakal pada ngomong laki teka. Awas wara Sadi Leres bu. mantune ibu. Inggih. Pelisi Inggih. ya Allah, manjing tuh mantu manjing. Inggih. Pak menek tuh mancing tuh. Aduh tuh ya Allah tuh mimine ibu lagi pegel tuh. Pokoknya bakal pada ngomong. Tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Punten ya bu, kula kangen. Iya ya Allah, ibu nega kangen banget. Masya Allah wani keren temen cah. Eling-eling be matu nyong polisi. Coba delengan wani keren. Waras. Alhamdulillah. Kula diparingi waras. Kula diparingi pulih kembali. Alhamdulillah nang. Memang sing aran rejeki pati kunang ana sing ngatur ana sing kuasa. Kita wong urip mah cuman sekedar kaya wayang nang. Bisa kirok mana kirok mene kirok mana. Kula ibu berkat doa ibu kelawan istri kula sing benar-benar tak sayangin kula. Kula mangkat dinas ning Kalimantan, kula ngidap penyakit kaligane tekaning karena kula waras. Iya nang sing sebenarnya mah ibu kan lagi sirat tasbih terima kula toli mangkat kepikiran orang karuan dah keadaan sirane lagi sakit barang ibu kan baru dewek sakitnya sirat kayak kanan nang. Jadi ibu kuning ngomaku berdoa terus ya Allah moga jalur keajaibanmu ya Allah sembuhkan mantu ya Allah nang. Alhamdulillah bu. Kula singkanane esok bu, kula naik pesawat. Oh terbang. Ya Allah bero naik pesawat. Ya gelangnya gede, delengan uang dari polisi mamba. Gelangnya gede, cabangannya bermerek, bajunya bermerek, matu abe dilawan acok. Kula balik soten bu. Terus terang kula ki gawa kabar gembira kanggo ibu kanggo istri kula. Kula ibu terus terang kula jujur. Minggu maning kula tiba kali dina sepindah ning Cirebon. Ning Kalimantan kula wis mari. Wis bebas tugas. Dadi sirah minggu maning pindah di nesening Cirebon. Orang yang Kalimantan ora. Alhamdulillah ya Allah. Berarti kau bebarengan be karo ibu nak. Inggih bu. Berarti kesamping karo mantu. Inggih bu. Ya Allah bersyukur banget nak. Ibu kayak seneng. Lagi si Rado mah ibuku bakal ada masalah. Artu berpikirannya harus apa ada ibu wong beli dua laki. Neng si lakinya ado.
Bu. Iya. Kula badhe tangleteng Ibu. Ari istri kula, anake Ibu nok neng si mendi. Bu. Kok Ibu? Aja ngladeni bocah lembut. Nok neng si istri kula kang setia, nok neng si istri kula kang seneng, langkah-langkah wong sing sayang kalawan kula. Ya Allah Gusti Pangeran tadi sebab sih sebenarnya lagi mengkel nang berua sirah ka delengen tangga ka padang ropoki ibu ka Mantak kula balik menesoten pengen ketunggon aja sampai ibu ana sing ganggu. Wis tenang Bu, tenang kotak beres ini kula, kotak damai ini kula. Sekian kula tulung. Kula kangen Bu kelawan istri kula. Kula pengen ketemu Bu. Sadi sing sebenarnya mas sembako setekane sirah seneng gak seneng bobat nang hari dasarnya maneng ati ki lagi keter lagi pusing lagi putek arep ngomong apa karo sirah sing dadi laki neneng si tadi Kader apa maksudnya Bu? tangga kabeh kiwe tengen pada sengit kabeh ning ibu pada greget kabeh ning ibu nang permasalahannya apa Permasalahannya apa Bu? sing gawe isin sing gawe wirang ning raine ibu dudu wong sejen dolalen sadi Siapa Bu? iwal neng si lakine rabine sirah nang Neng si rabine kula gawe birang ning ibu. sampai ibu orang ilok mangkat ning pasar ibu orang ilok kondangan sebab raine ibu harus didelangan dinang Maaf ya Bu, tolong Ibu ngomong aja bari nangis supaya jelas Bu. Sebenernya gawe wirang apa nih Ibu? kok dikit setitik banding Yes Bu. sirah si modar dulu ngenang berua sirah nang ngara ibu je modar kita mama masa ngara modar kita mau wong kuat wong jeger sirah apa je modar loh Aja dilatih Ibu ya. Sing sabar Ibu ya. Sing sabar ya. waktu temenan Ya, aja dilatih Ibu. Tolong. Kula jaluk dijawab. Kula takon jaluk dijawab Bu sabenernya neng siye. Kelawan Ibu kudu masalah apa? sekian mangkene Sadi terus terang sebab apa lamun ditutup panaganang beli mungkin bakal rapi terus nang pasti menek Pun. Tolong dilanjut Bu, dilanjut. ditutup-tutupi ganang mangsa ngara rapi terus pasti kebukane jadi sekian ibu harus ngomong terus terang karo sirah Mangga Bu. tapi tolong aja digawa-gawa nang Mboten Bu. sebab ibu ora dua pemuruk sing kaya konon ora dua nyurung sing kaya konon Inggih percanten Bu. Sadi Nun. sing sebenarnya neng si ditinggal sirah ning Kalimantan zamannya 3 bulan nyeleweng kata nang Ya Allah. Neng si nyeleweng Bu. Neng si berbuat karena wong sejen Bu. Ya ilaha illallah Gusti Pangeran. ya Allah pangeran Sadi kalangar ya Allah nang nyebut nang istighfar nang Sadi istighfar ya Allah pangeran Ranidi ya Allah pangeran Ranidi ya Allah pangeran Ranidi ya Allah nang tipar nang astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nang ya Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nyebut nang. La hawla wala quwata illa billah al-azim. Allahu Iya akbar. nang eling nang. Aja kalenger nang. Aja nang si waras-waras nang. Aduh, ya Allah, eling wis sadar ya Allah. Nyebut nang. Nyebut saja dipikiri rabinira nang. Berarti yang kayak kono nengsi ingkar kelawan janjine. Iya nang. Waktu diterima kula beli bakal nyakiti, waktu diterima kula memenuhi kewajiban seorang istri, tapi ternyata sekian ibu anaknya berbuat karo wong sejen bu. Nang tak ngomongin ning ibuku. Nengsi orang kena kaya kono nengsi. Siraku why menengah siraku wong duwe laki dosa cemplongnya apa nengsi nih karo mentelik karo ngacil nang ning mimiku nang pangkalik sampai jangan ikut campur urusan saya punya suami, mana tanggung jawab seorang suami? Nengsi ngomong itu urusan saya mau senang-senang sama cewek-cewek cowok-cowok karo Ardika sing cimau karo mandor. Jadi nengsi wis ora mengakui yang dua laki. Ngomongin nang Berarti nengsi menghilangkan jasanya kula. iya Berarti nengsi terlalu kayak Omai Rama terlalu nang diomongi sembok ngomongnya kayak orang ke jembak rokok aja kupingnya dibuka sengampah bakal wong rumah tanggaku jembok sandang sanding sandung disandangi aja beli disanding boleh nak terus bu. disanding aja beli disandung boleh nak pokoknya aja saya aja mau senang-senang aja itu urusan saya aja saya arep ladeni orang-orang yang banyak duit. Bener kayak kono nengsi. Bener bakat sirah beli percaya los takon los karo tangga batur los Bangsat. aduh apa Nengsi kurang ajar. Nengsi iblis. Nengsi setan. iku pas to lewat disembok nang Jahat bu. ya Allah Lamun kulane beli tadi polisi. Jahat bu. Lamun kulane pengangguran. iya nang Setiap bulan kula terima gaji. Kanggo siapa? Kanggo anak ibu. tartor idi wong sengit sangan kita sok ditembak cor maya kita nggak sebolong mati. Tapi sekian semua jasa dihilangkan. Bagus. Iya nang Air susu dibalas dengan air tuba. nang sebok orang melu-melu nang wedi nang aja diacung-acung nang itu juga Pokoknya kula terus terang ngomong karo ibu. Durung sudi rasane ngati bu. Yen durung anake ibu sing aran nengsi mati. aduh nang tolong nah pokok pokok ditembak nang bocah lanange bae nang Beli bisa. Beli mungkin terjadi bertepuk tangan lamun sebelah pihak orang ladeni. Bisa nih bocah lanang kayak kono karena anaknya ibunya ngeladeni. tapi ibu beli dua pemuruk kayak kono nang. Sekalipun ibu beli dua pemuruk kayak kono, anaknya ibu mah jelas-jelas beli bener. Ya tapi bahkan nengsi kan rabine sira jadi paten. Beli peduli bu. Beli peduli. Paribasane daripada rabi direbut wong sajen masih mending tidak segudang hilang. Ya anu sih nang Sok nang dengan dia anak-anak. tuh biang Gusti Pangeran nang Kurang ajar saya. wis aduh Tolong bu. Jaluk informasi dengan di anak nengsi. aduh digawaning Cimangu nang aduh nang bisa aja dipateni ya nang ya aja dipateni nang aja nang Belum bisa bu. Gula tak gulati
neng si maja maning masih ana ning Cirebon, taro ning Jakarta, bahkan di Sumatera tak uber mangsa burung. Dadi sira bagus ning cangkeme bae nok ning ati sira iblis. Waduh, sepira kandel kulit sira lakine lanange ya. Ayo, pengen dulu. Bokat sira bener-bener jagoan hadap iki. Lakine neng sinang. Bokat sira ditembak ndase beli toblos, baru sira mewaris istri kita. Kurang ajar. Ada. Iya, priwen anak kita lemon didor. Sira nguruk itu sok nembak kita. Dar kita mati serah harus apa? Breng, gambreng. Mertua Edan. Apa sih brang? Woi, Ika Sadi ngendagi tukang beca. Ya ada teman harus nunggang beca buah. Tukang beca lagi makau didupakin ingan. Ya Allah. Wah. Entong kau tukang beca bawa salor apa? Nah apa kana? Arep mulai nengsi garmateni nengsi je. Jati nengsi. Iya. Muter beli ketemu. Balik mana ini? Mana? Ya iya. Terus nembak mertua Mas digandel mah. Kita mah wong bener masa ditembak. Buktinya mau beli dor-dor je. Saya kan orang bener. Apain nih nggak ditembak? Nembak sote wong sing salah. Hari wong sing bener mah ngapain? Kuna gak dua pertimbangan, wong ngerti, wong pendidikan, wong polisi. Aco anggur-angguran aja numpak beca sok nembak kita bawa rasanya apa? Ada mari ngomong kayak kue. Waduh, ayo janok ya Allah bocah kurangnya mbak kayak wong edan kurang suguhan kita kok silahkan saya nemen temen segini bocah hebat ya sampeanku. apa sih silane maning teka-teka aku pendusta sampean mah. Pendusta dakitane ku dusta sira Perayu. Emang kita ngerayu sira? Orang rayu perayu apa? Sampean perbuatan singaran rayu singaran bebodoh dengan anak mantu dianggeraken bae ora roba-roba. Hei, itu bukan urusan lu. Lalu gua bocongan cangkem kaya blak utak kosong lancip. Hei, kalau sekarang kan beda zamannya. Kalau zaman bengen, zaman Siti Nurbaya. Kalau sekarang zaman no. Jak mau beli gok, mau kununok. Osion. Wayang mulur lah mau dikecebaya. Banyak aneh dengan ngecup cangkep kita. Tinggalin. Agar bocah seplanting kayak kontak liak nih kita gak mencret. Bu, sampean ku tak kerongok kening kula. Tak intip sing guri rumah. Geger onder bae sampean dia. Dudu geger onder. Geger celana. Apa manunggur blangder. Geger onder bae karo anak mantu sampean ku tak kerongok-kerokokaken. Aja maning karo wong sejen karo anak sampean tukaran bae. Isi nih bapak tuan rumah. Suka-suka itu bukan urusan lu, urusan gue. Saya bisa nih tukaran karo anak, ada masalahnya dong. Bisa nih geger, bisa nih tukar baik. Soal apa sih dirusakan? Soal soek atau soek. Soek Ngarani soal. Iya, persoalan apa sampai aneh? Sira siapa siarane? Kipli. Iya. Lagi kumisnya gede mau kah? Ya kan masa lagu. Sirane ikut campur apa kader sira wong tangga nang. Bisa nih kita geger banyak karo anak, ribut banyak karo anak karena anak kita beli nurut. Sampean ku ngomong kader tangga melu-melu apa? Aja kayak konon bu. Ngomong tangga melu-melu apa? Sampean ting-bating lamun umaya kebakaran. Arep siapa sih nulungi lamun ora tangga? Dua sedulu gak sampean ku atuh ning Dermayu. Masa keburu tok dingin umaya kena kebakaran. Ya tangga dingin sing nulungi ku.
aja ngomong tangga melu-melu apa sampeanku. Heh, Kipli. Lah takonan iku kene salah bener kayak kononku. Baka kita wis salin ke Prabon orang nganggo tapi selano apa sih? Heh, kita kurendi pengen nyenengaken anak, pengen kebahagiakan anak. Barang anu anaknya beli nurut, pliki pliki plik. Ojo sampe bicak cangkem. Nurut kok kenapa neng siye ningan neng si Gusti Sumami wis. Sumami ta angin peti beliung. Ya kana Suami. iya. Orang ngomong Kok kenapa neng siye ningan? dua suami ganang polisi. Iya polisi. Kader polisi gak dinasnya udau, gaji masih secuil. Cukup yang apa? Bisa nih kita ngokonen si tekon jadi pelacur. Wah, di pelacur. Ya Allah ya Gusti pengen Enak mulai kedubrak 3 juta, kedubrak 4 juta. Sampean aku kesirian beni rezekine ning batur ku ya. Aja lo kesirian rezekine batur. Siaran rezekiku diudag-udag melayu dienteni mandeg. Sampean dasar canting jali dicibuka kening laut segara ambaga angker bae mungkin masa ngarasuki. Sampean mengkonon Cur siapa? Ingat. neng si kokon luru duit aja tinemu ning anak putu. Cukup sampean bae lagi nom. Sampean kudu wong tani dudu wong biasa sampeanku. Pengene aku kelingan beli sampean jadi pelacur di Rawa Malang. Kelingan beli. Orang duweni sep. Ya kunikuna. Jadi pelacur di Rawa Malang. Berapa lawas selama zamane sampean jadi pekaya ta, anak asile ta. Makayane sampean jadi pelacurku. Kuma bocor orang wedang dan gendeng pada bocor lah kasih unjuk-unjuk akan aja anak uji ya menang baik. Aja pripin. Ikat tangga ngomong aja bodol. Ya iya nih tangga meweru ya bu. La ilah ngomong ya Allah mono pangeran semeneng aku cerowal telune mesti ngomong ceplok molek. Idi beli duit tasirane aku beli duit. Cok rayangan. Bu, punten ya. Kini mah punten kini. Punten 1000 punten. Kula maka derga wong tangga hanya sebatas ngelingaken lamun sampeane kena dielingaken. Memang usia matua sampean, pengalaman akeh sampean, tapi mbok menawa lagi ora eling ketutup pikirane. Neng siku anak sampean kader anak akeh beli mung semata neng wayang. Dudu mata neng wayang, dodo. Apa? Mata neng mobil. Ya siji ka Semata wayang. iya. Masa anaknya kita mata neng wayang? Sampean diusir pisan, dikepuki. Sampean ku ngusir ning nengsi, timbating. Lamun nengsi putus asa, gantung ning wit semanggen arep sapa sing rugi. Wit semanggan mah digantungin nengsi ki kuliah. Wit semanggan sacuil aja maning digantungin nengsi. Dik, etak yuyu gak liak bak semangganku. Toli aja dume sampean ku masih lemu, masih bapuk, masih bisa kuli nyuci piring. Ting lamun besok sampean keserimpet ning pepadang kesandung ning rarata. Lara gering garap tulung-tulung ning sapa, arep sambat-sambat ning sapa lamun ora ning anakku. Lah. Dadi beli wadon bae pada sengit ya. Sing lanang iki pada sengit ning kita. Nang neguri panggung yu nang wani mayo. Ladangi wong selawe gak. Mantap. Toli hari wong anak-anakku, Bu. Tega ning warase ora tega ning larane. Senajan tega ning larane ora tega ning patine. Anak caraka data sawala. Anak sing cilaka tetep sampean wong tua sing kegawa-gawa. Elinga sadar Bu. Iya tenang. Ya iya Tuhan ora bisa ngeroba lamun manusia kang ngeroba. Ya Allah Gusti Pangeran. Iya ya nak. Ya Allah nak. Astagfirullahaladzim nak. Bisa nyepet ya Bu ya. Mau mampu kono kayak ketutup baik. Yakin nak. Mau ku sempok ketutup bener-bener nak.
Setelah sira ngomong kayak konon, iya kian kita lagi lemu lagi waras bareng zaman sekian penyakit Gampangan penyakitku. penyakit apa? Ora ya rempur abiria klepek-klepek. Dawang rumah sakit. Iya ya nang, penyakit apa nang? 4 juta lah. Pokoknya mentok rang. Kok penyakit apa Rabi kok? Lambung jarema. Lambung Anu anak merang kemakaya ya mau laga pikiran ben humay kelan wong lara. dulu waras-waras. Orang Kenapa beli gage waras-waras ya? yang kemaning sabar. Ya wis sekian bu ya. Sampai sing eling, sing sadar, ayo. Sekian neng si kepumpung durung ado, ayo kita pada digulat. Barang mau nang lakinan usul. Lah. Gawa-gawa bedil. Ngomong ngejar ditembak. Dor. Nah, Dor. timba tinggal lamun sadi ngati neng si ketemu Iya nang. dicanda dipedil Ayo dor. gencak sampean. Ya wis nang. Ayo bagian Ayo disusul bro, neng sini. sampean mana ya? Sirana kedikonen ibu-ibunya. Ya kok nyegat. Kita nemen dilewat ya. Ngomong ngebae, Mono. Yo, yo. No. Neng si. Eta nana ibu no. Neng si. Bocah-bocah Woi, bengekin hajatan rame bisa nang. ape wah Aduh, kang pekele anak ini. anak Terus sedulure akeh lah. Ake wa Sama anak anggo Kang Bumi, Mas Balor, Kang Mas Bumi. Iut, Mas Jarot bos Jakarta, Mas Iwa Jarot disambung. ya, anak. Aduh, kadang kita lu saweran nak. Iya. Wong demen pancen beli kurang pengaruh. Oh iya. Wong sengit pancen beli kurang penangit. Ayune karena cinta gantenge atine nerima ngandel Kang Bumi masih ning kene. Tenang, bos Jakarta masih ana. Bahagian jare batur-batur iku ala, tapi kula wong lagi suka lan nerima. Najan mangan karo segala nuya, wong demen umpama urip ning surga. Disambut maniwa, Siapa kono? bos Jakarta, Sing bos Jakarta. bos Jarot, Mas Jarot. Kesebut Mas Jarot. anggo Kang Raksa Bumi. Kang Raksa Bumi kesebut. Aja tenggelam ya wa. Yo dalan-dalan. Ayo. Mata kapas yang kata malah. Iya. Orang nolak ya. Aja rewel, aja ngomong. Aja ngomong. Ning urusane badan dewek urung ngejetu. Ning persoalane batur melu-melu. Kang wong rasa balor, Kang Bumi. Aja rewel, aja ngomong. Aja ngomong. Ning urusane uwo badan dewek urung tentu. Ning persoalane batur melu-melu. Sebab cinta ora katon ning mata. Wong loro sing bisa ngerasaken wong sejen melu karugian apa. Enak keblenak matikan kita sing nyangga. Kang Bumi masih ada ning kono. Kuku wa. Anak beli wong e wa. Durung Ayo dulu. kepancing, durung. Wah, durung tampe be ya wa. Bos Jakarta masih anak. Masih
masih komplit kabeh. tapi turun marah ya Aja rewel. aja ngomong Ayo, goyang Pak, goyang Pak. sebab cinta orang kakoning mata loro sing bisa ngerasakeun sejen karo enak keblena matang dikasih Seven berita orang katoning mata Apa ya? loro sing bisa ngerasakeun wong senjen melu karugian apa enak blenak mater ganti tasing nyangga sewon kang bos Jakarta Goyang Wak. aja rewel aja ngomong Ayo, goyang, goyang, goyang. badan ini durung persoalan ratu melu-melu aja rewel aja ngomong badan sebab cinta orang katoning mata wong loro sing bisa ngerasakeun wong senjen melu karugian kayak mulai bengikin kita ketemu jodoh kita temu jodoh kayak mas sepasang hari-hari mau jodohan kan kudu sepasang Iya manuk baik. lanangnya watakan makanan wadone watakan makanan Iya. barang kita watakan makanan alhamdulillah na bengikin ketemu karo jodoh kita nang alhamdulillahirrabbilalamin ada singaran jodoh ke Melayu mendia mak Ya iya. ningiringan panggung baya anak ay layang ge alhamdulillah ge wis bonge ayu ya Iya. Kenalan durung Wak. hari kita ngalim kudu semaurat tingeling Tingeling. bonge bagus masih nom aduh lamun jajar pasang priwen kula ya bakalnya kaya tadi numpak singa Depok dilarak-larak konon kan Iya ya Wak. ya iya di pengantin anyar kaya bulan madu lu tak sabang-sabang kayak beli gobi yang lainnya Mirip Pak. iya beneran jadi modelnya manis wong ke Oh manis ta Pak. iya hari turut teh beli kena dewe kan ya teh bukan dirubung semut iya wong kemanisan
Aduh. Ngarani kita Rano Karno. Aya pas set iya Rano Karno. Ya ora apa-apa lah, biasa kuno mah biasa. Bakal wong pertanda cinta ku biasa, ada malu-malu moyoke, pada akhirnya ya demen-demen juga sih. Oh iya. Aduh, beli kelingan kenang apa-apa nek ulama kelingan bakal ngomong radakan nanyes ora caplak caplik Menceng ya Wak. sok beli kelingan priwen kula ke ukuran suki keling berbesi balik maning kula makene. Iya. Aduh. Yusul Pak Yusul. Nah, Yusul. pastilah arane wong jodoh. Dadi kelingan kaya beli gobiang nang kita waktu demen karo beli gobiang aura raine ku model kaya konon sira. Oh pernah. Iya wonge ku gering-gering pantes ku. Matane ya delik-delik pantes ku. Pipine kecot-kecot pantes. Matane Wak, kiep-kiep kayak damar kurang lengah kudu Wak. Matane keriting. Masa matane kritik? Mata apa sih mata kah? Ya matane delik kan Wak. Iya. Damar kawinan kiep-kiep. Kiep-kiep kayak damar Pertamina. Wah, bulat kan. Ya sih mau kelap-kelap bae aja mau tuh. Kelingan kalau waktu kula demenan karo beli gobiang kayak konon kuno. Beneran kula nonton sebelah kene ora beli gobiang nonton sebelah kana kali kula ku naksir nih beli gobiang ke tak serawat kuli kacang lirik kula naku barang wong wadon kula ku ngelirik maning ya pada kayakin bangikin pasaran kula ke kula ngelirik kunang lirik maning bengen mama lirikan mawon gak 8 bulan kula bengen mah lawas ya zaman bengen arane gak zaman na ora bloling lirik maya repot. Kali kulanya kan balangi kulit kacang nih wong wadon ki raine pada karo wadon kula kan blang kulit kacang aku nek balangi kulit kacang maning plak maning setahun kula bengen balang-balangan kulit kacang bega lebih lawas ya ya rane gak zaman no nang zaman no problem kawinan kula ku pernah lewane pada beli karo wong wadon kula ya wong wadon kula bakal turu bareng gerijogan bae. Padaku gerijogan bae maning. Iya, dudu ning jogan tuh, gerijogan kayak kowe. Kakejek ya, Pak. Kakejek jadi wong terbona kakejek. Wis kawinan kula kumaha karo beli gobiangku. Reto kawinanku mantep coy. Singaran wong kawinanku ya enake ora pati ya iya mung nikmati luar biasa tuh iya aduh bulan madu kula kumak pari batur-batur bulan madu pada ning tempat rekreasi apa kah onon kah barang kula bulan madu kuma biasa luru derepan ci biasa ya rene wong makaya pengen luwi mumpung masih enam kan wong makaya mah ya iya masih enam kula derep orang ngolati derepan mana-mana kula numpak sepeda lanang wong wadon boseng ning guri kalau diucong tadi pocong arahnya kayak dipocong Wak ya dipocong kula ngomong terus ngabut subuh kula wah betul bae Wak ya ngabut luru derepan barang wong wadon kula ngomong ayah dia ci matur tukang derep ngundangnya ayah Wak lho liapa tukang derep beluk ke ayahku ayah zaman bengen tenang nganggo edasi numpake mobil beluk ayah saking mah zaman kebebasan bebas aja ayah aja jangan ngebut ya ayah aja iya republik kan ya tukang sawah ada teh zaman sakin mah zaman no ya nang iya wong lanang tenaganya ku kalah kenang wong wadon ya kalah Wak bok ngebut ning sawah kok wong kene gak ada apa-apanya kene ngebut ki wong kene mah paling muni kaprot barang wong wadon kula mah sampai double suarane satunya mulai guys bakal sedina kali 20 kilo 15 kilo beneran mah lagi dulu 12 kilo paling bloli aku bakal kaplok man kulai kusin kaplak wapa beli urak kopek nampaki weteng saking gawan tawa kopek ya maklum lah wong wadon kula mah kopeknya 4 meter ya selera kula mengkon wong lanang senengan ku dewek teh kok teh
Ana sing seneng kasing ngalar anak kana. Ana sing seneng kasing keraket anak. Aku lang seneng kasing ngalar-ngalar. Mulane manuk gereja gak pada nyayangan ni kopek. Ayan, dawa semono gak kuno teh, ke laman duduk kula lakine moal dawa kayak kue teh. Tiapa kaket siwa? 8 wulan dawa kena kopek orang narik besa orang gegalang. Urusi kun pe wa? Urusi kopek bae. Bakat bengi tak kuning minyak tanah, ngono. Ya kan ambil melar. Oh, bulur artinya. Bakal esuk-esuk tangi subuh tak catut pucuke apa suara anak kana. Oh. Bisa kasih dingin nih wa, cepet pil. Sirane mani ngomong hari kita mandeg. Dirokakan kita bawa. Rok ngomong maning serok. Laran iblis seneng pas sama kita ngerok nae. Jejak dadane. So 8 wulan kula dawa kena kopek bae. Barang wis dawa mas sombong rabi kita kunang. Priwe siwa sombonge. Belum kita gak arane bae. Ora kakang ora wadag budeg ge. Badog beli selalu dag ge. Apa badog wa? Leg-leg Oh, mangan. Bakal nyuguh mangan bakal lagi mengkal mau rata tawa-tawacan sirah. Rawuk segala bruk nih soramben. Ngongkon mangan kita setan bakal dimpani mangan diaturi kan. Ya, ngaturi. Iya si nunggu karang kurung kieu ora. Iya. Barang kita laki sok mangan ora diaturi ora disembah ora diapa. Iya bener Kayak bebek jangan wa. ya arane ke zaman no ya ya kudu nyadari lah kula malah non Ditekek jiwa. tadi ditekek laka maning tekek laka maning ngerasa kula didik wong wadon kula ku pegel pengen goyangan kayak kononku setahun belajar goyang sejak manung kampungnya. Alah, ada uang rumah tangga nang anak-anak baik. Tukaran pegal tukarane, ya nukarakan anak ya anak adraka beli mung siji-siji nek. Bakal suka-suka mangkati sapu buru tandur ngomongnya bahasa Indonesia berabe kilaku. Dede mainnya jangan di pohon mangga dong itu mangganya aja mereot sekali aja orang mikir mereot itu sudah apa sih wa? Mereot sekali nanti kejatuhan mangga aja mangganya mereot sekali aja sirah baru beli mereot itu apa bahasa Jawa aku Lebat kun wa. bakal lebat mah godong kan atang daunnya aja lebat sekali aja Rimbun boka. bakal rimbun marane indah. Oh iya. Pokoknya rimbun sekali kun mah apa Lebat. Meriut. mereot sekali. Teguran. Iya, hari mereot ku apa arane hari mereot ku barang mentiur saking akeh woe gembel kah. Iya, lebat. Lebat. Duh. Mereot. Aduh, biar dari kelingan tangga kula teh. Balik sing Arab, ning Arabe mah durung lawas batang wulanan dia mah. Tekang Jawa ora bisa ngomong tekang kenek ora bisa ngomong Jawa. Ngomongnya Arab bae. Ngarene mbok umi je. Mana aja umi je. Mbok sira dudu umi arane aja. Sartina aja. Iya wa ya. Sira kejebakan ning Arab bajarane umi ya kono. Tradisi Arab digawani Jawa durung tentu akur kan. Bakal ning Arab nganggo cadar, ya bos aku nganggo cadar, jubah. Ning Arab mungkin pantes ya. Wonge gede dhuwur hampir 2 meter. Nah bakat tangga kula bocah 40 cm. Ada 3 kilan nganggone jubah, terus cadaran. Arya sik buru tandur. Ya sedeng bae tandur kegawa kabeh kenang jubah. Bulan ganang pempates ning kana tradisi kana ya wong kana tradisi kana ya wong kene ora kono. Aduh nang bulan lagi salah mikiri bae Iya wah ya. kalesan nang ya Bener.
Iya kuniku dari kita pikiran bae sun. Mulanya anak kita kena saking wis ya cak pendidikannya terus kita aja sampai kayak kita ora. Bener Pak ya. Saking mana kita harus belajar ngaji. Oh bener Pak, pinter Belajar Pak ya. sekolah. bener, Aja Pak, ya. sampai kayak bapaknya buru tandur di sawah waweng wong. Ya iya. Pegele iya catu melangkah. Angger bating Pak ya. Bating eling mulanya kita menang dua anak sejak pendidikannya keterus sok yang ngaji konon kuno teh aja sampai kebodohannya turunin kita aja kayak kita maksudnya konon kah mulanya kula lagi rayak kula sembayang ora ya jare kula Pak Ustaz kula kesun umur wis hampir sawidak barangan usul pengen belajar pengen insaf hari wong insaf iku je senang beli kudu nglakoni salat ya singaran salat iku je kewajiban wong Islam niku ana perintah beli kena dianyang bakar yang kulas umur semen masih durung sholat sembahyang cuman kulas durung bisa jadi sembahyang Pak Ustad beli apa-apa aja wong orang jadi sembahyang gak durung bisa aja beli apa-apa tiruan wong ning arep bae marakan di masjid kok konon bakal wong ning arep sedekap sira melu sedekap bahkan wong ning arep mleding sira melu mleding Ruku kan kayak ruku orang iya rukun Islam yang kelima iya ruku kayak ruku orang barang kita waktu raya kemarin masjid raya iya barang imam ini ngarep aku Allahu Akbar jare Pak Ustaz suncak keturuan wong ning ngarep dadi kula kan tiruan maning wong belajar ora teh dadi Allahu Akbar maning ari bukan kula tas Allahu Akbar wis balik orang gawa berkat orang bokatan kah ari anu sebelah kanan pada memacaan kedua sebelah kanan memacaan kedua man kita maca apa jampi sembahyang durung bisa ora teng keringet tatis metu kan ditang terbeli kedua dengkul ngecop ada teh mah umur semua tahu belajar sembahyang kali ngecop mah ya beli kapan kan orang asalnya orang dilatih sing cilik mula sih ya pasangan mah tadi jampi apa orang ninggal pendelik mengarep ana wong nganggo kaos anyaran serateng ana tulisane daripada orang maca apa tak waca tulisan ning ngarep jarang bismillahirrahmanirrahim sun toko material kayu dan bangunan menyediakan alat-alat bangunan semen pasir cat tembok dan lain sebagainya Allahu Akbar kin sembayang kapan pragat orang pragat temen sembayang dengkul mangoetoknya aduh kekotekan sebelah kana jampi maning sebelah kana jampi maning jadi kita sun jampi apa maning pirang-pirang jampi temen sembayang ya sun ninggal pemilik mengharap anda wong nganggo sarung anyaran kertasnya durung diklotok untung aku daripada orang maca apa-apa ya tak waca kertas ngarep cari aku bilang orang bismillahirrahmanirrahim sun sarung cap wajah duduk buatan Indonesia ditanggung tidak luntur Allahu Akbar kapan pragate sembahyang tuh ketua orang masyarakat digawa sembahyang bagian nangis tak kena ngecop bayakane dudu nangis dosa nangis kena ngecop bayakane ke ninggal ngenang wong semasjid pada ngacung petedeng wong sembahyang kudu normal sun oke kita menang langsung tak normal lah kendrang oke kita kasih normal kompak ke masjid tangannya ngacung kabeh pada muni ragam iki ngomongnya pada maning amin orang menang acu barang lo sampai di mana lo muni amin sampai di mana lo acu barang nah sebelum ngomong amin gua masa yang kudu ngomong amin maning ya nah apa salah sedangkan amin ku mertua kulang masa beluk mertua arane bahaya orang kita malah wong sopan ada undang ya Pak buat rupa-rupa pada muni amin terang maya bapak akeh wong pada ngingok jekalasan busaedan wong wadon kayak mas sering nonton pengajian ya kaya ada memang ya bakat dina raya pasang jaluk pangapuran ning laki dadi wong wadon kita kudang adang benting lawang kah kita balik sing masjid tas sembayang
raya kah barang wong wadon kulak sono di tangan aku kaget teh saumur-umur nembak ketiga dijak salaman karena wong wadon kaget jebak jono widih bukatan nula sun apa sun siraku apa ya rayaan beli je Sopan kudu arane kudu. yang busopane masa wong jaluk pangapura ngomong rayaan ya rayaan beli je rayaan priwen ya pangapuraan beli aduh ya jangan tak mengkonon sunok sirak kesalapan jaluk pangapura nih kita kok ya bukan ya itu bukan ari wong salamat dipipil kudu benerana priwen sumpah mana ya iyalah salah apa toli pangapura klong ya kayak banget teh bocah kelambi yang gawa siji tak ini ya jare siraku wis dadi makanya kelambi yang gawa siji tak jan sing tauan bocah anak tulisan Korea bae Korea ke bahasa Sunda kuno Apa sih bagan? Korea asal ayah Kudu iya turunan ayam bocahnya Korea ngolat ya apa itu hah bukan mana wong wadon kita dah iya kok si amblas maning wis mules ngolat siapa jan ngolat siapa lihat wong edan iya oh wong edan wadon telanang si wadon oh rabine iya oh bukan siapa bojo waduh lirikannya kayak wong tali orang keduman berkat lirik ya lo berada boleh wong tuh kau suwiwi dipae ngelamunnya kayak wong gedongan kita tah oh iya. ngelamunnya kayak wong sugian iya dah berancam bae dewekan kayak wong edan sing kurang setan anak tahu wong edan kurang setan mantap kayak ngapa nih wong edan kurang setan mulane ganang wong urip di ngalam dunia sing gede wis napare supaya ada sampai karena ono ligo ya Allah ligo malu dong ligo malu lah malah bengelek aku lah mama apa sih gua dikada gua maning ndas sing gede pe digawa koplak-koplak ku bengel kun maning ndas cilik digawa gobak gabi jontrot apa sih maning ari ngomong sing sopan mana sopan baru dikimput ning sore input sopan kokon betos iya nganggo kira-kira biar rupanya mules direnggangi maning konon beli ojo langsung dia bae go bakat wong urip di ngalam dunya ki go bakal wong arep batur mah lamun siran ngetan jontor teh melu ngetan sauyunan sauyunan lamun siran ngulon jontor teh melu ngulon lamun toli rezeki 1.000 misalnya ya kudu dibagi loro berarti jurdil seketan arane wong batur sauyun lah iya sumpamane bapak tuan rumah sawer 1.000 sumpane berarti 50.000 ya iya raksa bumi sumpamane nyawer 50.000 berarti 20.000 sumpamane kita melakukan jalan anando kebo siji jelgemok berarti kita akan separohan ya kan Jon lemong lah oh sudah mengkonon jahat arane pengen dikuasai antar telepong dikuasai ya separohan di telepongnya John ora bae ora pun maksud lu telepong separohan ya wis jago sira kabeh rang mangalai mater telepong dudu sira rupane ning telepongku sengit bae nang abis John sengit bae ta sengit rang dalang telepong paingan bakan dalang telepong bocah kumudi remet sakni sengit ya sira sing ngerem telepon maksud dira mene-mene si soten sira go jadek mah kenke pengen ngibur bapak tuan rumah sira usoli saweran dulu bapak tuan rumah lulina wis lah kalau pirancang kali golong 6 juta mah kudu temen gede sini kanae nih kan mah biasa lah 1.000 kudu makan nih kok ya sira bakal pengen duit sing tuan rumah iya
bakal tuan rumah keseneng aslinya seneng joget seneng sawer kan Bu. Oh iya. Jadi carane kira-kira wong kan seneng nembang wong loro. Oh, duet ya. Apa? Aduh, apa kena duet. Dari orang Jakarta sama Iya, duet. duet nembang wong loro. Iya. Lagunya apa, Jon? Lagune Iya. siapa nuruh? Iya. Supaya wong kene tertarik. Iya. Lagu sing kayaken kira-kira. Iya. Pancen seneng wong wis duwe rabi segala-galanya anasing bocetan Lagi nginget-nginget. lagi inget aja blok nak masuk kayak orang penyakit setrek Suwe-suwe kan ketemu. Oh, tahun 80-an ta, Jon? 83 Duh ya durung lahir kita nih kak lu, Jon. sudah nomor pira sudah nomor pira 16. membuas rawus kaya kedukang Luwiane oh luwiane oh mau pada nembang wong loroan Iya. sira kepriye lamun tek dadakan Mimi Haji Daria Kita dari Daria. ya iya Sirane tadi apa? Yoyo Suwaryo Cih, wis mati kabeh, Jon. Kun ku orang bahaya iku mati kabeh kok. ya beli lagu mah Ya bukan balung-balung pada bergoyang apa. bolu-bolu pada bergoyang Bukan. ora lagune kun Cuma mah nyanyi aja. cuma nyanyi aja ya Boleh lah, boleh. Lagu pun. tapi sirane syaratnya kok Apa kok? maka wong kaji mah kudu nganggo jilbab Karena kaji. ya iyalah Oke, nggak ada masalah. ya iyalah sing penting kon nembang sing enak bapak tuan rumah pati sawer Masalah berkerudung tidak ada musola. musola masalah iku nara jadi ono kok aja ono nara aku aduh bligo Iya, Jon yang ngisi nak. ngisi naken kok mana-mana ini kono Sing iringannya aku ngisi naken maksudnya. dekempet Iya kan. atau diambung Bocah kun makar kelak betukaran. jadi nganggo jilbab nah iya tenang dari arep dan nganggo jilbab Kita berkalem ria. ya iyalah supaya wong kene seneng pasti sawer bakal wong seneng mah kok ora usah ngomong segala-gala Kira-kira wong kan. Bagian wong kan bakal nyanyi. ya Allah buka Sira nyebut bae kayak wong kesandung. bisa kayak pocong Pocong siapa sih, Jon? orang kena kayak kene nih wong nganggo kudu masalah gini si rapi kok aduh si mah jahat rabine blok nganggo jilbab sih mungkin belum ngerti bakal nganggo jilbab kak kayak ibu-ibu kak lu kan Wadon masalah emang. sok jadi sih bener Buru-buru tak, Jon? belajar buru-buru santai bahas santai si penting makan uang sama ini kelemahan aku ya iyalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un Sira nyupatani, Jon. bisa kayak wong mati sih di sini cak aja mangat Sangit apa sih yang kurang kita di mematiku? ya salah masa lu kayak kenen masa lu kayak kenen Ya gawa menyan beli. udah coba Belajar mangap. sembur gak lah ngisi-ngisi nakan wah suruh mau nah dibeber oh ya Allah Raya udah kasih panas kayak babi kasukan Masa rai kayak babi? ya orang saya Babi ku blesak juga kan nong. sila marah ini dia jalak aloki iya Nanti kita bayangan rai ini babi kayak kon. gak usah aja kayak babi lah Iya sejenis juga. kayak bodoh gandas bedus Tak kasih bagus-bagus aja contoh. Kayak Herman toh, Herman apa kayak Susi toh. mas kayak anulah Dewi Sira tadi apa tadi Yoyo? ayah yoyo Nganggone apa Yoyo? bedasi dong Dasi ente. mana sarung Oh ya apa? sarung ora apa-apa sing penting dana dasi Iyalah. kira dana godong Ya kita mekayakan ake indah-indahan ya kan. ya iyalah Iya. oleh sabar makanya mah bagaimana ada geruduk meneng kok sira celamitan niku Sira kisarung tak usus buntus. Kayak usus. niku
sarung lu tuku sing supermarket gini. Ada temen sarung kaya konon tuku we. Ning mata srengenge. Sira mau orang tuku ning mata Arif. Sira sing atuk bae. Sarung setugelang ngendi gini. Ketuhun orang delangaken sarung kaya konon. Mulai inggal dina saweran berjuta-juta saweran kaya konon. Sarung anyaran ki go cak sembayang lagi winginane ka. Paingana surah sembayang gantung sedure dengkul. Apa sih? Dicangcutakan konon ya orang bisa nutupi bajeng. Wis lah aja rewel gak lah. Wis rok lah. Eman. Ngenes temen sarung. Sing nganggo sarung sira sing ngenes. Ya wis lah sing penting mas selen dadi angen-angene dasi konon ya. Ya wis. Dasmi kene. Rok. Kayak apa lah. Jatuh bapak tuan rumah sawar aja pada ribut kono. Oke tenang. Aja pada desek-desekan. Iya. Mang Saributa Jona terbongkar semen. Iya ya. Iya. Wis tenang abang kene mah. Kang Bumi masih nang kene. Anak. Kang Bekal masih ning kene. Ya. Terus Kang Wes. ya bo katana. Apa nembang ya di Jakanda bae. Lamun langka ya jeblena. Iya iya iya. Ya. Raksa Bumi kene. Iya. Kang Malang ning kene. Masih. Jar tulis ning kene. Baku ning Menyon ki cangkemek e. ya bo katana nalaka ya ora apa-apa anu Apa mah. nembang e. Bro. Kayak apa sih nembangnya? Pancen seneng. Nembangnya aku lihat. Wong wis duwe rapi. Segala-gala ana sing ngurusi. Kelingan beli. Ora kaken bayangan sing ora-ora. Anak-anak bayar. Pikiran pusing mikiri dalan usaha. Ya terserah lah. Esuk tangi turu Kita nedati daria. Wis siang mangkat kerja. Kita nedati daria. Esuk tangi turu Kita nedati daria. Putetak Siram berak-berak benang apa sih John? nembang kayak mas kali esuk tangi turu kita negati daria. Kayak tertem mencari soket dari daria. Akan temen jalukan si John. Ya tapi mungkin kok ya beli go ya gisin-gisinakan harus sahur tadi beli sita. Mungkin kita ajar ya Yone. Esuk tangi turu kejar baca kejaran ya. Kita nih sedia kopi koplok. Ning kaset kalaka koplok kan John. Hah? Ning kaset kalaka koplok kan. Maksudnya si rasi koplok. Oh si racing koplok. Oh ya wis. Duh masa koplok berebutan. Maksudnya si rasi koplok dudreang. Salah nuding bakakin makita bakakin kisira ko kin makita masa kita diaku anak kenang sira sorry dori yari Menyengit gini bocah menyengit berdorong kakan si racing salah kah. Si racing salah dudreang. iya dari nana priwen ke Hah? ikut yang dari nanaku iya Ada terserah sirah. ya yang ditarik di mono Sudah wake. Maka terjadi esok tangi turu. Jadi saya apa? iya Kita nih sedia kopi. barang apa pengen kopi kita pengen kopi apa Oh, Pak. ya pek kode jaluk gak kena kopi jiku jauh pengen ngopi hari gula mah aja di kudak maning wis anuan masih garingan banyak gula mah rong renteng kanggo ning omah orang emang Oh, Jackson ngomong pengen kopi. pengennya kopi apa serong Kopi cak curut. sila macem-macem pengen kopi sing gambarnya kayak raine dewek angel umum bae sih kayak mau kajang
Enak mau Iya. tak? Gelengan beli. Pancen seneng wong wis duwe rapi segala-gala ana sing ngurusi ora kaken bayangan sing ora-ora pikiran pusing mikirin dalam usaha siap esuk tangi turu Kopine dadi daria. wis siang mangkat kerja esuk tangi turu wis dadi duit kayak kon menembang oleh ngenten-ngenten kon pada sawer esuk-esuk tangi turu dari ada kopi Sudah nyewot pena apa sih Jon? sengit nembang salah baik Bocot, nembak kan terang penyanyi sewot barang. kita Orang gak pernah nembang karo Rama kula ka masalah. Bahkan masalah biasa damai secara kekeluargaan. ngomongnya Gara-gara apa? Urusan apa? Hah? ya Allah siapa kangen beli samar beli Waduh, sira ya, tak deleng-deleng anak kayane, no problem banget. Mikir ya apalah. Atur sawah wis diterepi. Pegawaian wis berangkat. Jadi cukup hanya kayak konon. Ya tali sampeane maning teka-teka nyentak-nyentak. Sengit deleng nane. Ya durung gawe buka maningat Bayaran apa pengen naik, gelendang-gelendang kerja kayak konon sira. aduh, atur naik 5.000 baik ya. 5.000 ke duit no. aja dilayani sih kok Ay ya ya. sini marah lu ngomong anjing dia kayak berit Anaknya sejuta karena anak 5.000. Bakal sejuta nih dimen 5.000 berarti Kurang 5.000. nah Tanpa 5.000 beli mungkin gaji sejuta. iya Oh ya. waduh boro-boro sira majikan beli teka-teka pikiran ya. Jadi kesempatan langkane majikan sira ki happy Ah, yang motor happy hari. hari buktinya mau itu cuma konon mas nembang kok si duet wis masa muda kapira siraku sebab apa langkah bakal penyanyi mau bujang mah bujang baik maksudnya makin kegilang akan stres daripada pusing mikir kerjaan sing langkan tok-tok jadi mah belajaran karaokean ya itu kan seorang bujang ya iya belajaran udah kok jangan manjungan bulan bayang kok beli kok Enak so. gitu kan Reang terus terang ya si Reki kudu bisa memecahkan persoalan Reang Memisahkan lagi ngomong jalani masalah. selase bakal kudu ngomong Gak agentenan ah sesuai aku orang. jam kian dina kian ketemu bocah tepat ini Orang ngerti arah tujuannya pula mungkin. wis nurul sampai kelale Maksudnya apa kok? Buatan jelas, jarang jelas. terus terang-terang wis gondol nafsu Permasalahannya rabine Reang berbuat nyeleweng nyeleweng ya. la ilaha illallah langka artinya apa-apa Reang ki Sing aran wong wadone iku kata istilah zaman banget apa daringan. nah Sedangkan bakal pedarengan wis pecah, beras mungkin kumpul. pating telakan minggir Assalamualaikum
bisita kuning. Sabamu. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Ana beli wong ya. Wonten tamu. Mangga. Waduh. Keren sih. Istri sampean. Mas Adi. Mas Adi. Cukup. Maaf. Reang kongkon salaman karo sira najis. Kulane salah apa, Mas? Salah apa dasar manusia pengkhianat sira. Katone bae sira ke wong, katone bae sira ke wadon, tapi kenyataane ning atine sira iblis. Mas, kula kangen nembe ketemu karo sampean, Mas. Bisa ngomong kan? Ampun, Mas. Ulah marini gebuk sing tak olat-olati, ya. Sing tak uber-uber. Kian sira tak dewek. Berarti sira sing kana mene mengantarkan nyawa, nok. Ampun. Aja keburu nafas. Mana? Aja keburu nafas. Nang. Sini gede woi, aduh bahaya ini. Pokoknya tak bunuh, tak patah ini bakal beli mati aja biaran di sadi. Ampun, Mas. Col. Bos, Bro. Awas, Bro. Aduh, Siram bela ya. Ini senjata aja kanggo main-mainan. Siram bela ya. Ya tetep dudu si bela. Udah bukti nanti direbut. Lamun sampean hilap dor ning neng si anak kematian, apa sampean beli bahaya? Apa sampean bisa di penjara? Sampean seorang polisi, singaran manusia yang menghilangkan nyawa sesama manusia akan dicerat hukum sampean. Apa mana sampean seorang polisi ngerti nih jalur hukum, arep melanggar hukum, wis sampean di penjara, sampean dimarahin dan polisi, apa kerugian orang sampean? Sadar, Mas, kesalahannya apa? Kula takkan salah apa, Mas Adi? Sampean aja nyeleweng yang bener karo wong sajen. Gak pisan mau ngomong. Astagfirullahaladzim. Kula nyeleweng jare sapa, Mas? Siapa mau ke sini? Ya Allah. Ning kono anak kata-kata jare. Singaran jare iku jare bodor mah gajah karo pare. Artinya lamun kita berpihak sebelah kanan mungkin benerakan sebelah kanan. Lamun kita informasi sebelah kanan mungkin benerakan sebelah kanan. Sampean aja ambil kesimpulan, Mas. Aja ambil kesimpulan. Tapi kan wong tua neneng sih ngomong beli mungkin bela mantu paling bela anak ya kan. Menang apa bisa membeberkan anaknya? Wong tua semacam apa ibu gambrenge langsung mawon ning takon ning bocah ya. Neng sih. Jawab. Apa kaya pebeli sira berbuat selingkuh karo wong lanang sajen? Malah digawa-gawa ning wong lanang sajen. Ngarani reang sira laki apa aja semacam kun. Mas, kula wani disumpah tekang ning endi bae, Mas. Diduga kula sing nyeleweng malah kula kokon jaluk pegatan karo sampean, Mas Adi. Kula kokon jaluk pegatan ning sampean. Kula lagi ngandung anak sampean oleh 4 bulan. Kandung anak kula kokon diguguraken. Lan maning kula anak kokon dadi pelacur. Kokon nglayani wong sejen. Kula bertahan, Mas Adi, dari kula diusir, Mas. Abangane aku pelacur kuno. Bener sedang ngomong kayak konon. Saksi bumi kelawan langit. Berani lamun tak adu karo wong tuane rek. Wani, Mas. Bagus nok lamun sira tetap tekan kana salah. Pokoknya patah ini. Wani, Mas. Ayo Sekian tekan maaf ya. Reang masih durung percaya nih omongan sira. Sebab apa? Mbok kira ngomongnya kayak nok konon. Sira ngomong kayak konon. Pergi kamu. Nanti saya ke sana. Akan saya cek kebenarannya. Karo sampean ayo, Mas. Pilih banget. Ya Allah. Sebab. Satu lagi nafsu sampean luru. Kalau dari aku laga bakal berurusan bakal pihak sebelah kanan mungkin berderakan sebelah kanan kayak konon. Makanya kok. Iya. Reang ki terima kasih banyak. Untungnya sira. Lamun langkah sira Reang bisa bunuh wong. Apa kejadiannya? Nah, sekin ya. Nggih. Kita ayo bareng-bareng mangkat. Nggih. Ning mertua, ning bokan yang sih dicek kebenaran siapa sing salah. Mangga. Ayo. Mangga. Orang keding besisan. Ayolah.
kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, tamatlah sudah drama yang berjudul Beranak Tak Bersalah. Untuk selanjutnya, sehubungan dengan waktu sudah tidak mengizinkan, maka pentas Starling Dangdut Nengsi Group hanya cukup sampai sekian saja. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, selamat menonton, selamat tidur, selamat bermimpi. Bila waktu berjumpa kembali.